Good evening, sir. My name is Kenneth Apolayan with my two companions. In this video, we will be discussing about the important role of being a seafarer in marine environment. Number one is obtain environmental training. Participate in environmental training to make informed decisions and operate more effectively to reduce environmental risk. Dapat dili rata mag-focus anang navigation kundi dapat ang individuals mo participate sa environmental training programs kay importante na dili rata mag-focus sa navigation basta-basta kundi dapat responsible po ta as seafarers nga dili ta makagubag mga environments especially kanang coastal reefs. Good evening, sir. I am Midshipman Warren Barrow, and karon akong i-explain ang the important role of being a seafarer in protecting the environment. Avoid sensitive habitats. Use navigational charts to know where marine habitats like coral reefs and seagrass beds are located and stay clear from them. Sir, kay ang paggamit sa nautical chart makatabang sa atong mga seafarer nga malikyan ang mga sensitibo nga habitat sama sa coral reef o seagrass beds. Pinagi ani sir para maprotektahan ang atong dagat o malikay sa pagkadaot sa mga butang ug mga buhing dagat. Good evening, sir. I'm Midshipman Adrian Villalon, and I am discussing waste management. Proper disposal. Ensure all waste, especially recyclables, is properly secured and disposed of at port. So, dapat ang mga basura sa barko is nakabutang sa saktong basurahan o dili gilabay sa dagat para dili maguba ang mga ecosystem o ang mga basura sa dili adto sa mga beaches and mga baybayon, sir.